नमस्कार आम रोल नंबर केते सेठी लेखा है रुआ चेकिंग हवा ये कौन एते घर जा अड़िया कौन है देखा चढ़ी कॉपी देखा देखो चंदा एटा खोलिबार थिला जा हाय जा तेरा कॉपी नहीं छी जा हड़े पोचराडा गुड़ा काई करी आईची अच्छा बोलो ये कौन हाथ रे कोंडा पानोटा पान होरे ये कौन इरे रोई जाईची अति चालाक किछि नो पानोटा डिलो जा। तारो रेशन कार्ड हां रेशन कार्ड अरे एटा परीक्षा सेंटर तमडी राशन कार्ड माता रे पास कर मझिरे जाई हो ना मझिरे जाई हो कि बार काम अछि तो पाटी नहीं आज पाटी पूर्ण नहीं ए बस ये कौन से हम एरिया मेल तो से पाका पे हम रहू बस 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 ओहो से बेसी डिस्टर्ब करछोंदी डॉट पेन कोड आछंदी कोडे डॉट पेन आनी देली सिए ताको कोड गली पोइला कि कुकुर नै गला ए के कार एक्स्ट्रा छी दियो नाली कलम रे लिखियो की ना चाट तो लिखियो कि रे ओहो टिके चुप तो बस देखो नाली कलम रे जा हां हला हला से लेख लेख अभ्यास अछि ताकर नाली कमलम रे जरा बड़ा कष्ट क्वेश्चन पड़ती कष्ट क्वेश्चन मैडम एटा को जगह मु जानी नी एटा को जगह बस आगो को सुनो बसिक लेख बस कौन हाँ भल है ठीक बस अरे लेख तो किछि आसुनी तेरा ट्यूशन मास्टर एते की लोक ओडिसा मानचित्र पडियो इंडिया बस 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 हाँ ये बेसी होचंदी अरे ये जम्मू काश्मीर रो नदी रो कोन इंग्लिश ता हबो मु जानी नी बस जम्मू काश्मीर ता कोन अबे हे तो नार इंग्लिश कोन हबो गुमरा की गोइरी बुंदा मुंडो सके माने कौन 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 एटा पार्लियामेंट ना कौन एटा परीक्षा हॉल हैला बस आगु बस ताकू आगु को बस ताकू एमे बस कोइनु कोन कई अरे एटा तो पार्लियामेंट सभा कर देले बस अरे हमर अरे हमर विधानसभा रे झगड़ा कर तो अभ्यास होई भूमि को गई अच्छा मैडम एटा भारत ना सब लागी ऊपर तू काई पड़ा ऊपर मु सब पड़ा ऊपर छी ओई के हमरा एंट्री आओ काई मो संग कोन पैता लागो माने कौन चाली छी कौन तम मानको इच्छा चलीबो ना कौन गोटे डिसिप्लिन किछि नाही एरा मैडम हमर विधानसभा सब गणगण पूरा चुप बेसिक तमे गपुछ पूरा चुप तमे बस मैडम यो हमरो गुळमर इंग्लिश का गुळमर मु जानी नी तुम कौन सब पढ़ी के आस तुम तो किछि पढ़ी न सब तो मते पचारछ किछि आसुनी नहीं मैडम आपन ओळे ओडा पहाड़ मरिया रे अछि ताकू तुमको मु पहाड़ देखाउची पाठ पढ़ अभद्र पहाड़ कहूछु सेवा पर्वत बस आगे गोटे कंफ्यूज रहउची प्लीज किछि नहीं किछि नहीं चोर गंगदेवंको बड़ा पांग पुओ ना लिखा है कर लिखा है अरे तो बस तो आगे कर लिखा है विजय महांती खर लिखा है अनिल कपूर गर होची कासिया गोपया आसे कोला हमर हजार ना माने कौन चाली छी कौन टिके चुप की लेख तो न आसे जहा पारछ उत्तर से लिखि दियो आगे हमें आपण जाना एमि दियो मु परीक्षा देई परबिनी नहले पढ़ाओ तीन थर फेल होले ना के पास करबी
କଥା କଣ କି ଆମେ ଟିକେ ପାସ୍ ନ କଲେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ଛଡା କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ କହିଲା ସେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କଷ୍ଟ କରିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛୁ କେମିତି ପାସ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ସାମନାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆମେ ଦୁଇ କଥା ଇଂଲିଶରେ କହିପାରିବୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟିକେଟ୍ ପାଇପାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏବେ ତ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ। ଆରେ ଇଏ କଣ ଇଏ ହଉଛି କଣ ଏଟା କଣ ପରୀକ୍ଷା ହଲ ନା ତମର ମୋର ଟିକେ ମ୍ୟାଡାମ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତ ପୁରା ଉଠି ପଳେଇ ଆସିବ ଏଠିକି ନେ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ବସ ପୁରା ଚୁପକିନି ବସ ଲେଖ କଣ ଦିଆହେଇଛି ଲେଖ ଉତ୍ତର ଯା ଟିକେ ପାସ୍ ଯିବି ପାସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଯିବ ମଝିରେ ଯାଆନ୍ତିନି ଲେଖ ମ୍ୟାଡାମ ସେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ନହେଲେ ହଲରେ ମୁଁ দিব छी छी କଣ ଏସବୁ କଣ ଇ ଭଗବାନ छी 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 ଆରେ ତୁ କିରେ ନା କି ଲେଖ 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 ହଁ ଲେଖ 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 ତମେ ଲେଖ କିଛି କପି କରନି ହେଲା ମ୍ୟାଡାମ ମୋ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିବି ତ ଆଗ ମୋ ନାଁଟା ଲେଖି ଦଉନ ଏଥିରେ ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ 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 ଚାଲ 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 ଭିତରୁ ଏଇ ପିଲାଟା ବେଶୀ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ଏଇ ଲୋକଟା ବେଶୀ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଗାଁ ନାଁଟା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ତମେ ଯାହା ସାଲେପୁର ଆମେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଗାଁ ବସାଲେପୁର ସାଲେପୁର ଇଂଲିଶରେ କଣ ହବ ଆରେ ତମେ ତ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ କରୁନ ମ୍ୟାଡାମ ପୁଣି କେ ଛାଡିଲା ବୋଉ ଏ ରହି ହବନି ଏଠି ଏ ସବୁ ଖାଇକି ଦେଶ ଫଳ କରି ଗ୍ୟାସ ଛାଡୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ତାକୁ ନେଇକି ଛାତ ଉପରେ ବସ ତାକୁ ପାଇଖାନାରେ ବସାଅ ପଇସା ଦଉ ଆ ଦେହ ଡିଓ ପକେଇ ଦିଅ ମ୍ୟାଡାମ ମତେ ଟିକେ ଦେଲେ ଟିକେ ମ୍ୟାଡାମ କଥା କଣ କି ଆମର କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ଆରେ ଇଏ କୋଡେ କଣ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁନି ଟିକେ ଦେଖ ଏଇଠି ବସ ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ଏଇଠି ବସିକି ଯୋଉଟା ବୁଝି ନ ପାରିବି କେମିତି କରିବି ଏଇଠି ବସ ଆମେ ତୁ ତ ଠିକ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କଥା କହିଲେ ଟିକେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ ଏଇଟା ଆପଣ ରହିପାରିବେ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଏଇ ପାଟି କର ମ୍ୟାଡାମ ପଳେଇଲେ ଆମେ ନା କପି କରିବା ହେଲା ଉପରେ ନାଁଟା କଣ तू जा मैडम से अबे तुम कॉपी करो এই কোন হচ্ছে সেটি এটি কোন আছে এটি ছুটি আছে ছুটি আছে সরি গলানি তো আর তো শুনছি বন্ধ হইছে পরীক্ষা এ কোন ছি 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 किए से तुमको एमएलए कला के जानी कोनटा लुचौछ देखि ए मैडम द पेटो का मुंह काहे तो कहू तो मना तमे सियाडे न मु देखुची ना मु देखुची देखा मैडम मो पेट भीतर गोटे सुदर्शन चक्र मारुଛି अब बुलू मु काट देबी देखा मैडम आंबुलांस देखा तो ये कौन सेटा होची एटा कोड रखतिला कथा मते भादा लोक देखनी कोन ही होची मैडम बस जहाँ तक कीर्ति अर्जुच बस छी 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 बस कि लेख आरंभ कर किछिटा लिखल निज नाटा भी लिखिन मैडम देखंतु बस हम भीतर गोटे नो आर्गुमेंट पाठ पढिबार याको तो चेक करियो माने आधा टिका के पक्केई दबो तापर चेक करियो मैडम मोर हरा मैडम मोर पेंट खराब हेलानी लाटिन टा कोटे बस से गंध गुरु जणा पड़ी तमर को अवस्था खराब हलानी कोन कोन सब खराब है परीक्षा कोन होची मोर साडे प्रोजेक्ट काम चली छी एटा कानर दबनी हला हेरा कथा सुनु छ हम एमएल परीक्षा नहीं ये कोन एटा परीक्षा को फोन अलाउ नहीं जान न तू जानिनु रे चाकरी पळेबो तोर मोर हां हां हबो चाकरी जीवो छ सेट एटा हाथ मारना रे जाडा लागि छी मोर देश खराब हेलानी तथा मु दर्ज छी पांडव माने दांडी मो यात्रा कोला बेले दंड पानी बाबू दांड पिंडरे बसी लेखिछ तो किछि कॉपी करनी मोर कोन असुविधा होची जाडू सती कोन मैडम देखले एटा मोर सरी गलानी एटा के देखले नै ना रेकॉर्ड दिए गुड बस कर
ପ୍ରଭୁ ଏମାନେ ଏତେ ବଦମାସ এটা কিଣିলা বেলে লাগি যাইছি କିଣିଲା ବେଳେ ଏଇ ପାଠ ଗୁଡ଼ା ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି এটা ପାଠ ବୋଲି ମତେ କିଛି ଦେଖା ଯାଉନି ଦେଖାଯାଉନି ମୁଁ ବଦର ଲୋକଟା ଆগে ଏବେ ଦେଖାଯିବ ପିନ୍ଧ 9765 ଭୋଟରେ ଜିତିକି ଆଇଛି ହଁ ବସ ଏବେ ପଢ ଏବେ କର କେତେ କରୁ ଆରେ ପାଠ ବିଚାର ମୁଁ ଜାଣିନି ରେ ଆରେ ହେ ଏଟା କାହାର ମୋର ବା କଣ ତାର ବି ଦେଖିଥିଲି ଏମିତି ନା ହେଇଥିଲା ନା ସେ ବ୍ରିଜ ଅଧା କାଟିଥିଲା ତା ଅଧା ଟୁଟୁ ପୁରା କରୁଛି ହଁ ବସ କାହିଁକି ରାରା ହଉଛି ଭାଇ ଲେଖେ ବସ କାଇଁ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ପରୀକ୍ଷା ଦଉନା ସେମିତି ହେଲେ ମୋ ଭଳିଆ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ହଁ ତ ବସ ତ What is the examination for the our country? This is the Francisco Beach. ଚାଲୁ 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 ହେଇ ପୁରା 7ଟା ବ୍ଲକ ର ଲୋକ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ଆରେ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ମୋ ଏରିଆରେ ଏତଇକ ରାସ୍ତା କାମ ମୁଁ ମାଗିଥିଲି 14 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଂକ୍ସନ କରିନି ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ରୁଷି କୋଣ କରୁଛୁ ତୁ ତାଙ୍କ ପିସି କେତେ ଦଉଛି ଏ ତୁ ପାଟିରେ ମୁଁ ପଇସା ମାରି ଖାଉଛି ଏ ତ ମୋର ସେପଟ ସାଇଡ ରେ ବେଶୀ କେତେ ଯାଉଛି ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ଆମ ତାର ବିଜୁ କିଛି ନାହିଁ। ରହ ହେରା ବୋଲୁଛି ବିଜୁ ସତ ବାସ କରି ତୁ କାଇଁ ଗାଁ କହୁଛୁ ତୋର ହଉ ସତ ମାରି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ ଆଚ୍ଛା, ଯାଅ ହା ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ ଏ ତୋର ହେରା ତୋର କଥା ଠିକ ନାହିଁ ଖାତାରେ କିଛି ନ ଲେଖିଲେ ବି ମୋ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ସେମିତି କାଇଁ ହଉଛି ବସ ହେରା ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି କଣ ଗୋଟେ କେଞ୍ଚି ଦେଲା ଗୋଟେ ନା ନା ସେଟା ଭଲ କେଞ୍ଚି ଦିଅ ମଶା ପ୍ରବଳ ଏଟା ହେରା ଲାଟିନ୍ କହୁଛି ଲାଟିନ୍ ନାହିଁ ଆଗ ଲେଖି ସାର ତାପରେ ଯିବା। କାଳେ ପାଣି ନଲେ ଦୂର ସେ କଣ ହଉଛି ସେ କଣ ହଉଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ହିଁ କେଞ୍ଚିଲ ନା ମୁଁ ଡଟ୍ ପେନ୍ ଦଉଥିଲି ଦର୍ପଣ ତ ଦଉଥିଲେ ଏଠି ଆସି କେମିତି କେଞ୍ଚି ହେଲା ନା 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 ଆପଣ ଏ ଭଗବାନ বন্ধ মার্দন পর্বতটা ইংলিশ কোন হরে এটা তো বন্ধ মার্দনটা কোন গোটা অধা কইলি আউ অধা হেরা তোর মনকু লেখ হেরা জানিলু পতরে তোর কিছু নাই সবুবেলে বায়ু কেমিতি তোর এমিতি হଉଛି মূলা খাইকি মোর গোটে উপকার হেলা পেট খারাপ হেলা মোর দুর্গন্ধরে মাড়া মাইলানি কিছু লেখি পারলি তোরি পাই মু আসেম্বলির বদনাম হଉଛି জানুଛୁ না নাই সেটা পর কথা তুই କରୁଛୁ কাম মুই বদনাম হଉଛି হেরা এই পুଣି কলু হেরা এতর তোর ଗୋଟେ রিংটোন লগাই দেলি তଳେ হব হেরা গোটা মাস্টরକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି কোন ইংলিশরে কହୁଛି হেরা তার কথা মু বুঝি পারনি কোন কହୁଛି তারে ইংলিশ কହୁଛି ଏ আই দিদি পচাରୁଥିଲା ତମର କେତେ କଣ ଗାଈ ବଳଦ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ତାକୁ ହିସାବ ଦଉଥିଲି ହଉ ହେଲା ଲେଖ ସେ ମୋବାଇଲରେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛ ସେ କାନରୁ ସେଟା କାଢୁନ ସେ କାନରୁ ଏଟା କାଢ ଏଟା କଣ ପାଇଁ ଲଗେଇଛ କଣ ପାଇଁ ଏଟା କାନରେ ଗୀତ କଣ ଶୁଣୁଛି ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛି କାଟ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ଦିଦି ଗୋବରୀ ନଈଟା କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଲେଖ ବହୁତ ଲେଖି ଦେଲଣି ଏବେ ଦିଅ କଥା ମୁଁ ବୁଝି ତୋର ଏବେ ଦିଅ ସକଳ କଣ ଏବେ ଦିଅ ଯା ସକଳ ମୁଁ ବୁଝି ସୁଦର୍ଶନ ଭାଇ କେ ସିରିଜ ନେଇକି ପଳେଇଛି ମୋର ମାନେ ଏ ତୋ ନାଁଟା ତ ଅଛି ରୁହ 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 ଟିକେ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିଦିଏ ଖାତାଟା ସୁଦର୍ଶନ ପାତ୍ର ମୋର ଆଗରେ ସୁଦର୍ଶନ ପାତ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ପାତ୍ର ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପାତ୍ର ତତେ ଭଲ ପାଇଗଲେ କି ଏଥର ଡାକୁଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇଗଲେ ନୁହେଁ ସବୁ ଖାତାରେ କଣ ସୁଦର୍ଶନ ପାତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ପାତ୍ର ଇଏ ମୋ ପଛରେ କିଏ ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ଭାଇ ଇଏ ଲେଖିଦେଇଛି ସୁଦର୍ଶନ ପତ୍ର ମୁଁ ତାଠୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ତ ଶ୍ରୀଟା ଲେଖିଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆରେ ତମେ ମାନେ ଯଦି ଏମଏଲଏ ହେଇକିରି ଏମିତି ସବୁ କପି କରିବ ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛ କାହିଁକି ନାଇଁ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ କଥା କଣ କି ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଆମେ ଏମଏଲଏ ମାନେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛୁ ଆମେ ଏତେ ମାନେ ପରିଣତ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିକି ବି ଆମର ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ବି ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆମେ ବେଳ କି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଇକୋ କଣ କରୁଛୁ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ କପି କରୁଛ କଣ ପାଇଁ ଆଉ ତମେ ମାନେ ଯଦି କପି କରୁଛ ତାହେଲେ ଏଇ ଓଡିଶାର ମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ରାଜ୍ୟ ସାରା କପିମୟ ହେଇଯିବ କପିମୟ ହେଇଯିବ ଛାଡ ଏ ଲୁଟି ଦେଇଛନ୍ତି